किसी बलभद्र जेना भाया लोक आस्ते आस्ते कमर्शियल बलभद्र जेना भाया लोक आस्ते आस्ते कमर्शियल बलभद्र जेना भाया लोक आस्ते आस्ते कमर्शियल कर युवपीढ़ी भी आकर्षित है आम बंचू मिठी गुआ घिया संगे अरुआ भात तुम्हारी भलिया सुंदरी रमन पाहा पाई चटपट मुड़ी हेले तुम्हें मिकार मुखटा हेले तुम्हें बियर मु इडली की तुम्हें सांबर मु माछ हेले तुम्हें बेसर जेते झिया चंती महाराज जेते झिया चंती महाराज कि तुम परी के ही नुहा पिलाती की रखाउती की ये गुआ घियो जय जय नारायण नीलाद्रि मंडल हेलो राइल अनंत नाग ऊपर जहार हेलो राइल खबर आसिलानी जान तम गारे रही बिनाहिलो सहरे जीवी पड़ाई आउ तम गारे रही बिनाहिलो सहरे जीवी पड़ाई भरोसा करी मु काहाकू चलिबी भरोसा करी मु काहाकू चलिबी मोर निजर तो केही नाहिलो गारे रही बिनाहि आउ तम गारे रही जय जय नारायण नीलाचल मुद्रा गारे रही अनंत नाग ऊपर जार जग निद्रा ये फल अपुल बी फल बनाना सी फल कापुल डी फल बनाना ये फल बहुल ये केतिला कुआडे गला कोन हैला केस नेला को सुना नाइ मो आउ ये मो हलदिना ये मो हलदिना गीतडा कोन सिकित सारे मते कहतिले तमे टिके जेन कैसेट करछ हेति करियो सेति मु हली लेबे न हल नथली नाही बा बोरा त मेंचे खाइता हलियो कोन सारे बोरा मेंचे खाइनी जाहले 800 पड़ो ठीक है बाबा रे ठीक है बोला सो भला जय जय नारायण नीलाद्रि मंडल पतन ये देखु चारिटा हेवा जीवला जान हां देख मो गारे रही ठारु कोणा समूजी भी एबे जान तम गारे रही ये घन घन होई एबे आसिला फोन तमरा राबी देला लो काऊ 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 कोइली डाकी देला रे कुहू 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 ए आलो साबी तू नाली पान बीबी तू नई पठा बंधा कोबी तो कथारे थरे तू राजी होई गले मो घर को तो तेलो नेबी मु सिंधु कतु तोर हेबी चाबी काका काका आलो तुम गारे रहीबी दिगदा लागनी ओ जय जय नारायण नीलाद्रि चंदन मो गारे रहीबी जय जय नारायण नीलाद्रि मंडल तम गारे रही औ तव पाद पद्म तरे थाउ मोर मन हम गारे रही ये कोहण गाइबी एबे भाबु अछि मन आहा श्याम रूप झूरी झूरी श्याम रूप झूरी झूरी मला नागोरी राई किशोरी बेंदी मुकुंज श्याम गले ना बाहरी राई किशोरी केता भाव पचे तो ठानु रे पासोरी नदी भी मनु केता भाव पचे तो ठानु रे पासोरी नदी भी मनु खाली गुनु 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 रे कथा कहूए नुते तोर छाई के देखी पड़ुछे चमक तोर छाई के देखी पड़ुछे चमक झूरी झूरी मरे हे मना गोरी राई किशोरी श्याम रूप झूरी झूरी मला ना गोरी राई किशोरी तम गारे रहीबी टिटड़ी टिटड़ी ये थारो ज्ञान जनले बोटी शरण गारे रहीबी एते गिरे दिन जनले बोटी शरण मो गारे रहीबी सर्व मंगल करिवे जगत जीवन चिट्ठी देले चिट्ठी दउना फूल देले फूल नउना फोन कले काटी दउच कथा कथार कटी हउच तुमे मासे जाए कथा कहूना मारान तमे मते आउ भल पाउन मारान तमे मते आउ
ଭଲ ପାଉନ ପିଲା ବେଳେ ତୁମେ ଭାରି ଭଲ ଥିଲ ଚକଡ଼ା 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 ରୁଟି ରୁଟି ଚକଡ଼ା 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 ରୁଟି ରୁଟି ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ା ହଁ ପିଲା ବେଳେ ତୁମେ ଭାରି ଭଲ ଥିଲ ଜହ୍ନ ମାଗୁଥିଲ ପାଖରେ ବସି ତେବେ ବୟସ ରଙ୍ଗରେ ମହକିଲ ଭାବ ଲାଭ ଆଉ ବୁଝୁନ କିଛି ଆମ ଆଡ଼େ ଆଉ ଆସୁନ ତମ ଘରକୁ ବି ଡାକୁନ ମତେ ଦେଖା ହେଲେ ଭୁଲି ଚାହୁଁନ ମାରାଣୀ ମତେ ଆଉ ତମେ ଭଲ ପାଉନ ମାରାଣୀ ମତେ ଆଉ ତମେ ଭଲ ପାଉନ ହେ ମୋର ବରଣୀୟ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକ ମହୋଦୟ ମାନେ ସମୟ ମାରିଲାଣି ସେଦିନ ମାର ସ୍ନେହ ମାର ଆଦର ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ ମା କାନ୍ଦୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆମେ ଅରୁଆ ଖାଇବୁ ସରସଜ୍ଜା କ'ଣ ହେଇଛି ତମେ ଖାଉନ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଅରୁଆ ଖାଇବୁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ ସୁନା ହେଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ନହେଲେ ରୁଟି ଦି ଖଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ ଖାଇବୁ କହିଲା ରୁଟି ଦି ଖଣ୍ଡ ହେଲେ ଆଉ କରିବ କରିଦେବୁ ହେଲା ସିଏ କରିଦେଇଥିବେ ଆମର ସରିଲା ସିଏ କରିଦେଇଥିବେ ଏ 4ଟା ତମେ ଖାଇବ ଅରୁଆ 4ଟା ନାଇଁ ନାଇଁ 4ଟା ନା 3ଟା ଖାଇବାଟା ଆଗ ଦରକାର କ'ଣ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି ନା ବାବୁରେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ଭିରା ନୟନରୁ ବାପା ଲୋତକ ବହୁଛି ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପା ସରସଜ୍ଜା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ବାପା ଆପଣଙ୍କର ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଲେ ଅପଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶବକୁ ଦାହ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଜଗତରେ ଭୀଷ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବୋଲି ଜଗତ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦବ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଲୋକାଚାର ପ୍ରବାଦ ରହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର କହିଲେ ମା ଯୋଉ ପୁଅ ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ରାଗିଛୁ ଅର୍ଜୁନ ମାରିছে ମାଲ ଅର୍ଜୁନ ମାରି ପାରିବ ନାହିଁ ତମେ ପରା ନିଜେ ବର ଦେଇଛ କହିଲେ ତମେ ପରା ନିଜେ ବର ଦେଇଛ ତମ ପୁଅ ନ ଚାହିଁଲେ ମରିବନି ଆଉ ତମ ପୁଅକୁ କିଏ ସେ ମାରିବ ମା ତେଣୁ ହେ ମାଲୋ ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ଉପରେ ମା ରାଗ ନା କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ ମା ସେଇଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମା ଗଙ୍ଗା କହିଲେ କେଶବ ମୋ ପୁଅ ତ ବାଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବିବାହ କରିନି ରେ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହବ କିଏ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦବ ମା କହିଲା ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହବ କହ କେଶବ ସେଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଦେଲେ କହିଲେ ମା कहला माघ शुक्लाष्टमी भीष्माष्टमी बोलाइब भीष्माष्टमी बोलाइब अरे पुत कुए जगत पिंड दान देव मा पिंड दान देव तो पुओ से दिन ये जगत तो पुओ पिंड दान दब दिन माघ मास शुक्ल पक्ष अष्टमी अष्टमी ना हम भीष्माष्टमी से दिन तु पुओ जगत पिंड दान कर तुम रागने माँ अर्जुन तुम पुअर किसी करने तेणु अर्जुन को मारिबा बाणटा धरी गंगा कहले केशव मु जो पण कर महाभारत युद्ध या पण कण मोर रही प्रभु मोर कहले कहले माँ जैमिनी महाभारत आपणकर कहले कहला मणिपुर राजा पर से बब्रुबान से बब्रुबान लो मा से बब्रुबान
ଶେଷରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାତିବୋଧ ପାତକ ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତି ହବା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରାହଉ କହିଲେ ଭାରତର ଶେଷ ସମୟରେ ତୋର ବରଟା ଆଜ୍ଞା ତୋର ଅଭିଶାପ ଫଳିବ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମଣିପୁରର ରାଜା ହବ ବବ୍ରୁବାହନ ବବ୍ରୁବାହନ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ରଥଟାକୁ ଅଶ୍ୱକୁ ବାନ୍ଧିବ ଠିକ यार अश्वर रक्षण आज्ञा अर्जुन जाइथिबे एइठे बापा पुओ भितर जेते बेले युद्ध हबो सेतिगी बेले नेई बापा गंगा मा अश्वटाकू बापा बब्रु वाहन को दबो ठीक ये बब्रु वाहन हस्तर ये सररे अर्जुन मरिबो चित्रांगदा उलुपी आसीबे ये अमृत कुंडल मुखरे लगेइबा बेले बासे अर्जुन बंचिबो बब्रु वाहन मरिबो ई जण जाक भितरु जणे बंचिबो जणे मरिबो ठीक खेलिना मा कहिला काली पुओ मते मिलिबो स्वामी मिलिबोनी ए मा मु आजि केमिति विधवा अवस्था को सहिबी बाबू एइठे चित्रांगदा उलुपी कहिले वाह वाह कहिले स्वामी बरऊ बंचु